नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरह नूह का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत कर सकें। क्योंकि इल्म का सदका करना माल के सदका करने से ज़्यादा अफजल है, और अफजल इस वजह से है क्योंकि इल्म माल से बेहतर है। बेशक इसी खूबसूरत बात के इख्तिताम पर अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरतु नूहिम मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नूहु रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि। इस आयत में मखारिज का ख्याल रखकर पढ़ेंगे। वाव का मखरज है कि दोनों होंठों को गोल करने से वाव निकलता है, तो वकाला कहना गलत है। होंठों को गोल करके पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे वक़ाला। दोनों होंठों को गोल करेंगे तो वाव अदा होता है, ऐसे पढ़ा जाएगा वक़ाला वक़ाला नूहु रब्बी। इसे नूहुन रब्बी पढ़ना गलत है, और सही कैसे है नूहु रब्बी। नूहुर हा को रा के साथ क्यों मिलाएंगे? क्योंकि तशदीद के कायदों में से हम ये कायदा पढ़ चुके हैं कि तशदीद के कायदों में से एक कायदा हमने ये भी पढ़ा था कि तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा ख़ुद। तो इस रा के ऊपर तशदीद है और उससे पहले वाला लफ्ज़ क्या है? हा। कायदा ये था कि एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर यानी हा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को, और दूसरी मरतबा ख़ुद। तो नूहुन की जगह क्या पढ़ा जाएगा? नूहु रब्बी। वक़ाल नूहु रब्बि ला तज़र। तज़र में ज़ाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। और गा के ऊपर जज़म आ गया, तो अगर गा के ऊपर जज़म आ जाए तो उससे पहले वाले लफ्ज़ को देखते हैं कि उसके ऊपर कौन सी हरकत है। गा से पहले वाला लफ्ज़ ज़ाल है और ज़ाल के ऊपर ज़बर है। तो अगर गा साकिन से पहले, साकिन भी कहते हैं जज़म, इसके 2 नाम हैं। तो अगर गा साकिन से पहले जज़म ज़बर आ जाए तो उस गा साकिन को पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। आप ऐसे पढ़ेंगी ला तज़र अलल अर्ज़ि। पूरी आयत को ऐसे पढ़ेंगे वक़ाल नूहु रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ज़बर की तनवीन में एक ज़बर पढ़ा जाता है, इस वजह से ऐसे वक़फ़ करेंगे दय्यारा। इन्नका इन तज़रहुम युगिल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फ़ाजिरन कफ़ारा। आयत के बड़ा होने की वजह से दरमियान में हम वक़फ़ करेंगे, सांस को नहीं तोड़ेंगे। और कुरान पाक की तिलावत करते वक्त इस बात का ख़याल रखना है कि हम उसके आदाब का ख़याल रखते हुए तिलावत करें, क्योंकि कुरान पाक गुफ्तगू के अंदाज़ में नाज़िल हुआ। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं गोया अल्लाह ताला से कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। उस गुफ्तगू और कलाम के वक्त हमें उसके आदाब का ख़याल रखना ज़रूरी है।
تو آداب میں سے تلاوت کے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم نے سانس کو روکنا ہے، توڑنا نہیں ہے. اور جب ہم نے سانس توڑیں گے جب سانس روکیں گے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. ولا یلیدو کا آخری حرف واو ہے اور یہ پہلے سے ہی ساکن تھا، اس وجہ سے میں نے ایسے وقت کیا ولا یلیدو، اور پھر ملا کر پڑھیں گے. فرق اتنا سا ہے کہ جب آپ وقف کریں گی تو آپ کی سانس اور آواز دونوں ختم ہو جائیں گے اور پھر آپ نئے سانس کے ساتھ پڑھیں گی. یہ وقف کرنے کا طریقہ ہے. تو اس پوری آیت کو ہم ایسے پڑھیں گے إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اس آیت میں اکثر حضرات غلطی کر جاتے ہیں، اور غلطی کیا کرتے ہیں؟ ولی والدیہ کی جگہ پڑھتے ہیں ولی والدیہ، لام کے نیچے زیر ہے، اور تختی نمبر 4 حرکات کی جو تختی ہم نے پڑھی اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں. تو ولی والدیہ کہنا غلط ہوگا اور صحیح ہے ولی والدیہ. ایسے ہی ولی من دخل، یہ بھی غلط ہے اور صحیح ہے ولی من دخل. بیتیا پڑھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، صحیح ہے بیتیا. حمزہ ساکن آ گیا، مؤمنوں میں حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن پر جھٹکا دیتے ہیں، اس وجہ سے ہلکا سا جھٹکا دیں گے مؤمنوں. ایسے ہی وللمؤمنین میں بھی حمزہ ساکن ہے، وللمؤمنین کہنا غلط ہے اور صحیح ہے وللمؤمنین والمؤمنات. ہر جگہ ان چاروں لفظوں میں ہلکا سا جھٹکا دیں گے. پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی. صحیح رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. آخری حرف کو ساکن کر دیں گے کیونکہ قوا جو ہے وہ وقف مطلق کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. اور جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، تو ایسے ہو جائے گا مؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. یہاں پر صفات کا خیال رکھیں گے، تا کی جگہ طوا نہیں پڑھیں گے. ایسے ہی زا جو ہے سختی سے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، یعنی جب ہم زا پڑھیں گے تو ہلکی سی سیٹی کی آواز آئے گی. ایسے ولا تزید الظالمین، ظا موٹے حروف میں سے ہے اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے. آپ ایسے پڑھیں گی ظالمین الا تبارا. زبر کی تنوین میں ایک زبر پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے ایک زبر پڑھیں گے اور وقف کریں گے الا تبارا. ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
ولا تزد الظالمين إلا تبارا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔